Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hari ini 7 Mei 2020. Hari ini hari Jumaat. Sebenarnya awal tahun 2020 ni saya ada satu azam lah. Iaitu ada dua benda yang saya nak buat kelainan sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Uh, Satu benda saya dah dapat buat, which is in progress lah. Iaitu saya buat satu one official task per day dalam website saya lah, yang maksudnya dalam website official people.utm.my tu saya akan buat day pertama ada satu task, satu official task yang baru. Jadi sampai sekarang, sampai semalam dah ada, sampai 2 hari lepas dah ada 125 task. Day 125 official task. So adalah description dia apa-apa semua kan. Cumanya pada masa tu juga saya pun nak buat satu benda lagi, which is one knowledge per day, ataupun one new thing per day, ataupun one new information per day, something like that lah. Tapi saya rasa macam tak sempat nak buat lah, sebab yalah kerja itu ini macam-macam kerja kan. Lepas tu nak update yang apa tu, one official day per task. Saya ingat mula-mula nak buat one official day, one task per day, one official task per day tu, tiap-tiap hari nak update dekat website people.utm.my. And at the same time saya nak buat one new things per day, sebab saya rasa dalam hidup ni kita belajar benda baru tiap-tiap hari lah. Maksudnya setiap hari kita belajar benda-benda baru. So why not kita macam dokumentkan lah apa benda yang kita belajar tu. Kalau dulu-dulu saya ada ialah update dan tulis benda-benda baru dekat blog lah. Tapi masalahnya sekarang ni blog pun tak sempat lah nak buat. Ialah macam-macam kerja dan sebagainya. So saya fikir dalam semalam lah saya terfikir, why not kalau saya just rekodkan secara video macam ni dan saya upload ke YouTube. One official, bukan one official lah, one new things yang saya belajar setiap hari. Tapi dia punya posting frequency tu ikut masa saya lah. Maksudnya tak adalah, mungkin saya tak berkemampuan nak buat video setiap hari, lepas tu upload setiap hari kat YouTube ke apa, tak adalah. Maksudnya bila saya berkesempatan saya akan share. Tapi sebenarnya dia lebih kepada saya nak tengok dia punya progress, dia punya evolution, ilmu-ilmu baru yang saya belajar lah. Kalau ikutkan masa, yalah, daripada kita kecil dulu sampai kita besar, kita memang akan setiap hari belajar benda-benda baru. Every day we will learn many new things. Dan itu yang membuatkan kita semakin berilmu, semakin matang, semakin ada experience dan sebagainya lah. So benda tu continuously lah. Bila start masuk kerja dulu, masa jadi research assistant, lepas tu jadi engineer, itu pun memang selalu belajar benda baru. Tiap-tiap hari belajar benda baru. Masa tu pun saya ada masa jadi proses engineer dulu, saya ada buku nota, macam buku exercise yang macam kita sekolah tu kan, kita boleh lipat tu semua kan. Lepas tu saya letak kat poket belakang. Everyday memang tulislah dekat situ lah, apa-apa report ke, new things ke dan sebagainya lah. So sekarang ni saya rasa macam mungkin ada baiknya, mungkin bila belajar satu benda baru hari tu, kalau sempat saya akan rekodkan. Saya macam tak adalah nak edit video ke apa semua. Kalau saya berpuas hati dengan benda baru yang saya belajar tu tiap-tiap hari ataupun on daily basis, saya akan macam share lah benda tu, InsyaAllah lah kalau sempat. Lepas tu upload je. Jadi mostly benda tu boleh jadi satu perkongsian ilmu kepada semua. Dan juga sebenarnya lagi penting lagi, rekod kepada saya lah. Saya boleh tengok hari ni, pada tarikh ni saya belajar apa, besok belajar apa. Jadi nanti bila dah few years lepas tu, kita boleh refer balik, boleh reflect balik. Oh, hari tu aku belajar benda ni, 2020 bulan Mei aku belajar benda ni dan sebagainya lah. Jadi kita tengok lah. Okey, jadi saya nak
share satu benda yang bukan share lah, benda baru yang saya belajar lah, which is semalam saya telah diberikan satu permintaan ataupun ialah macam arahan lah daripada director untuk conference ICLCA, okay, untuk buat satu, untuk track statistik analytics untuk website ICLCA. Website tu sekarang ni saya yang kena handle lah, website iclcaconf.com. ICLCA ni sebenarnya International Conference of Low Carbon Association. Dia conference yang UTM dan beberapa negara, beberapa universiti ada buat lah. Jadi saya kena bantu untuk maintain lah benda tu. Jadi dekat situ kita nak tahu study traffic datang daripada mana, visitors daripada mana dan sebagainya lah. So saya pun semalam petang saya tanyalah dekat kawan-kawan saya lah, pakai pakai plugin apa yang sesuai untuk nak tengok WordPress plugin untuk analytics tu. Sebelum saya tanya tu, saya memang dah search kat Google. Memang ada banyak sangat plugin untuk analytics WordPress. Tapi lepas tu ada kawan saya ni, Ijat, dia bagi tahu dia pakai GA Google Analytics. Itu boleh install kat WordPress lah. Okay, fine. Lepas tu saya pun rasa okay lah, kawan dah recommend, kita pakai je benda tu. So pagi ni saya pun try nak buat lah, install lepas subuh tu, lepas subuh saya nak try install Google Analytics plugin, GA Google Analytics plugins dekat WordPress iclca.conf.com. Lepas tu okey lah, rupa-rupanya dia kena linkkan dengan Google Analytics account. Okay, so maksudnya dia plugin tu dia kena linkkan dekat Google Analytics account. Okay, tak apa. So cuma masalahnya saya dah lama sangat tak masuk Google Analytics account. So saya macam agak confused lah. So saya pun pergi tengok tengok 2 video YouTube lah, sebab nak tengok macam mana nak install. Tapi dekat ada 3 video yang saya tengok. Satu tu memang betul-betul dia ajar Google Analytics. Dia betul-betul ajar cara-cara nak install GA Google Analytics. Tapi masalah dia, video tu dalam bahasa, tak tahu bahasa apa, bahasa Spanish ke, bahasa entah. Tapi tengoklah gambar, okey, tak apa. Lepas tu lagi satu tu video ditunjuk macam mana dia install Monster Insight plugin, which is interesting juga. Dan satu lagi tu plugin WordPress, tak ingat, lupa. Jadi at least saya tengok video tu, saya dapat idea lah macam mana dia buat. So kita kena ambil code daripada Google Analytics tu, kita kena insertkan dalam plugin WordPress yang kita install. So tadi saya dah successfully install GA Google Analytics plugin dalam WordPress ICLCA tu. Okay, fine. Cuma masalahnya saya sangkut banyak dekat macam mana nak create account baru untuk Google Analytics tu. Maksudnya nak masukkan account ICLCA dalam Google Analytics. Tapi okey lah, dah sort out lah, dah settle lah. So alhamdulillah lah, benda tu dah settle. Jadi tunggu 1-2 hari untuk kita start tengok trafik macam mana, unit trafik berapa, trafik ni datang daripada negara mana, Colombia ke, China ke, Malaysia ke, apa semua tu, dan berapa lama retention time dia kat situ, berapa lama average time, ada bounce ke apa ke kan, keyword mana yang bagus. So tengoklah macam mana. Okay, itu satu lah. Tapi lepas tu saya teringat yang dekat website people.utm.my, itu website staff UTM, ada juga analytics dekat dashboard WordPress tu. So that's very interesting, sebab kita boleh terus tengok analytics tu without going to Google Analytics punya account. So maksudnya dalam dashboard WordPress tu dah boleh tengok. So kalau macam tu, saya pun check balik, saya refer balik. Rupa-rupanya ni hal ehwal corporate UTM lah, dia dah install Beehive plugin, which is saya rasa memang powerful lah. Cuma itu macam pro version, kena bayar kot. Kena bayar lah biasanya kalau pro version. Tapi tak kisahlah. Tapi maksudnya saya pun sebab alang-alang saya dah masuk Google Analytics,
my account. So saya macam install lah apa orang kata, saya pun create account baru untuk Google Analytics, people.utm.my Zaki Yamani. So bila dah ada macam tu, hopefully saya pun boleh ada lebih detail analytics untuk saya punya own website lah. Tengok macam mana jadi. Jadi yang tadi tu, jadi maksudnya pagi ni saya dapatlah macam pasang analytics untuk website SCLCE dan juga website saya sendiri. So mungkin besok lusa nanti saya akan tengoklah macam mana perkembangan statistik tu lah. Kita tengok macam mana apa jadi. So itulah, tak nak cakap panjang lagi. So basically hari ni saya belajar, semalam dah hari ni lah, tapi hari ni lebih kepada macam execution of nak install plugin tu. So saya rasa Alhamdulillah dah dapat belajar benda ni, dan saya tahu banyak betul plugin yang ada, dan masing-masing ada style masing-masing, strategi masing-masing macam mana nak install dia punya account tracking number, dan juga dia punya kod-kod yang lain lah. Sebab ada kod macam bukan typical lah, default punya kod, ada global tracking code dan sebagainya. Tapi itulah, saya last saya pilih yang default tracking code macam yang eject kawan saya tu dia cadangkan lah. So itu je lah. So kalau anda nak follow saya, tekanlah subscribe, lepas tu tekan loceng tu, ting, nanti boleh lah dapat apa kan. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum, bye.